Hello guys, magandang hapon. Basta na kayo. Yung pala yung sinasabi ko na yung building, nakaraang building, post ko. Yan ang building na yung nasa 10 Riyal. Yan guys. Kita niyo yan. Building na yan. Tapos ito yung mataas na. Yan guys. Ito. Yung building na yan. Sunset dito guys. Ayan. Kita yung building na yun na paano. Yung tawag na. Yun. Ang galing ng building na yun. Saan yan? Sa Malik Abdullah yata yan. Layo. Bye bye. Thanks for watching.